ଧନୀ ଲୋକ ଯାହାର କୋଠା ବାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ପାଇକି ବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ହେଇ ଘର ଟିକେ କାଟି ରାତି ହେଲେ ପଟିରେ ଖାଉଛି ଘର ଆସୁନି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଘର ଟିକେ କାଟି ପାଇବି। नमस्कार आपण देखुं सोनो न्यूज आज आम देखु जे प्रधानमंत्री आवास योजना कहापाई सरकार योजना मालमाल कहापाई आम ये कहूँ ए गरीब लोकटी योजना वंचित कारण ये नेता मंत्री चाटुकार एवं कुजी नेता जो माने कि कुजी नेता बाहर संपर्क बंधु बांधव एवं तांको जे टंका दब से घर रहिबो एवं प्रकृत हिताधिकारी ना काटी दिया कारण ये दिताला बिल्डिंग थिबा लोकंकर प्रधानमंत्री आवास योजना घर मिलुछि किंतु